समस्त स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा लॉजिक एग्जाम पे फाइनाली आंसर की नहीं कि आंसर की पे टिके आसबार विलंब है किंतु पूरापूरी सठिक उत्तर मुझे आलोचना करी पूरापूरी एनालिसिस करके तुम मानी सठिक उत्तर आनी बुझीगला। तो 21 रु कहार केते रहा निश्चित भाव में पे मिसेदब और सिलेक्शन प्रश्न कथा मुझे कौन कहि लंग क्वेश्चन जहाँ देती पे सिलेक्शन आसाला 2 मार्क 3 मार्क जहाँ देती सिलेक्शन आसाला जी दिन मुझे क्लास करी पे माराथन रु तो एमसीक्यू गुड़िक पूरापूरी थुआ नहीं कि थुआ होता पे डेफिनेटली मुझे पे देख लॉजिक रे मो सहित प्रैक्टिस कर लॉजिक रे आमे पूरापूरी मैजिक देखा नहीं कि लॉजिक इज द मैजिक 80 रु पे डेफिनेटली मो सहित जो मैंने जोड़ी रही से निहाती 78 और 79 ये मार्क सिक्योर करते ए कौन सन्देह करवा ना जहाँ देती सब पढ़ी पे पूरा प्रश्न मुझे आलोचना करी और प्रूफ देखदेवी पीडीएफ लंग क्वेश्चन बुझेगा जो पे विश्वास करुले। देखो आउ डेरी करेंगे पे ये आलोचना करवा पूर्व चैनल को जो पत्र चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमार बुलां ना। देखो 2026 पे आर्ट्स लॉजिक एग्जाम फुल मार्क 80 3 घंटा देखा प्रथम प्रश्न कौन रही पे प्रथम प्रश्न ये 21 नंबर प्रथम प्रश्न ये केउ न्याय रूप को ब्राह्मणटी साक्षात रूपांतरीकरण हुए पे केते थर मुझे आलोचना करी पे एमसीक्यू प्रश्न मुझे ट्रिक कही जदि ब आसी जाऊँगी पे ब्राह्मणटीप जदि आसूची ताहले सेठी साक्षात रूपांतरीकरण हुए जदि ढाबा मारदेव पे कौन हम ना बारबारा हम बारबारा नहीं कि पूरा सठिक उत्तर पे बारबारा। नेक्स्ट प्रश्न केउ न्याय संस्थान निर्दोष संस्थान कहुए पे केते थर मुझे आलोचना करी अरे केउ न्याय संस्थान को निर्दोष बोली कहुए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो पे मो सहित कंटिन्यू क्लास करते से ही जानते केते थर मुझे आलोचना करी प्रथम न्याय संस्थान जोटा कि पे आरिस्टोटल मत देइचंती नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न आरिस्टोटल मतरे तृतीय संस्थान केउ न्याय रूपर साक्षात रूपांतरीकरण पुनर्निर्मित न होई पारिबो नाही पिलामाने केउ न्याय रूप ना ये तुम मानकर पे आरिस्टोटल कहते कौटा ना बाकाड़ को पे कहते बाकाड़ बुझीगला। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो ये पे कहीदे बाकाड़। नेक्स्ट प्रश्न डी नंबर केउ प्रकार दिशुंग जुक्ति खंडन संभव पे केउ प्रकार दिशुंग जुक्ति खंडन संभव ना जटिल भावात्मक ना जटिल निषेधात्मक ना सरल भाव निषेधात्मक ना तुम मानकर हम कौन ना जटिल भावात्मक पे जटिल भावात्मक बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न केउ त्रिपति जुक्तिर जुक्ति को अमिश्र निरपेक्ष त्रिपति जुक्ति कहती पे बहुत थर आलोचना करी प्रश्न गुड़िक क्या कहुए ना पे देख ये तुम मानकर आईभी जो मैंने जिते बड़े हेतुवाक्य और सिद्धांत निरपेक्ष तर्कवाक्य हुए पे से कौन कहुए ना ये तुम मानकर तर्कवाक्य हुए बोलिकी कहुच्छी। नेक्स्ट प्रश्न केउ द्विसुंगक जुक्ति पूर्वग समान थाए एवं अनुग भिन्न थाए पे क्यों द्विसुंग जुक्ति भिन्न थाए ना ये देख एफ नंबर प्रश्न तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना ये तुम मानकर हम पे जटिल निषेधात्मक बुझला जटिल निषेधात्मक। नेक्स्ट प्रश्न से पचार देख निम्न प्रदत्त मध्य केउठी एक पुनरुक्ति पे कही तुमको सिंबल गोटे आसो निश्चित भाव में सिंबल गोटे देख प्राक्ट कराई पे तुमको तो यहाँ कौन हम ना आईभी जो मैंने आईभी मारिच से सठिक उत्तर बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न क कि जो यू देती पे क सत्य सारणी पड़ी सत्य सारणी बुझेगा। तो क ओ ख बुझेगा। तो जो सत्य सारणी गठन कले से केतगोटी धाड़ी रतगोटी ना 4टी रूल्स रही कि 4टी। नेक्स्ट प्रश्न वर्षा हेले पड़िया अदा हेब निम्न प्रदत्त तर्क समय प्राक्ट कर प्रतीकात्मक केउठी यही वाक्यर प्रतीकात्मक आकार कौन हम यहाँ हम तुम मानकर पे 3i बुझेगा। तो 3i। नेक्स्ट प्रश्न निम्न जुक्तिर तर्क दश कौन रही कह नहीं कि 4 और 5 जुग्म एवं अजुग्म पे 9 सामान 4 और 5 9 हो जुग्म अजुग्म एटा कौ तर्क दोष रही बारंबार पड़ी कौ तर्क दोष ये देख टोटालटा तेणु समष्टि कौन तर्क दोष नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न निम्न प्रदत्त मध्य केउठी एक अबराहमान जनित तर्क दोष नुहे अबराहमान तर्क दोष जनित नुहे पचारि तेणु नुहे जदि कहला ताहले आमे एठी देख अवैध सामान्यकरण तर्क दोष हूँ गोटे अबराहनुमान जनित तर्क दोष नुहे बुझीगला। प्रश्न निम्न जुक्तिर तर्क दोष नाम जो कौन सी माछ स्तन्यपायी नुहे बुझीगला। तो कौन सी सालमन स्तन्यपायी नुहे कौन सी सालमन माछ नुहे तो यहाँ कौ दोष हम यहाँ तुम मन हम 2i माने व्यतिरकी हेतु वचन बुझीगला। तो व्यतिरकी हेतु वचन तर्क दोष बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न
କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମିଲ୍ କେତେ ଗୋଟି ପରୀକ୍ଷଣମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆରେ ମିଲ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ାଇଥିଲି ପିଲାମାନେ। ମିଲ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ କେତେଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କେତେ ଥର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ନା 5ଟି। ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ମିଲ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଲେଖିକି କହୁଛି, ବୁଝିଗଲା। ମିଲ୍କର କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ନା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ବୁଝିଗଲା ତ। ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍କର କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନିୟମିତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ କାହାକୁ ନା କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି, ବୁଝିଗଲା ତ। ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଲ୍କର କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାକତଳୀୟ ଦୋଷ ଜାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ? ପରିଲକ୍ଷିତ ପଢ଼େଇଛି ପିଲାମାନେ। କାକତଳୀୟ ଦୋଷ ଯଦି ଏଠି ଜାତ ହେଉଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସବୁଠାରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ? ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶକ୍ତି ଓ ପରିସର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁଟା ନା ଅବରୋହାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଅବରୋହାତ୍ମକ, ବୁଝିଗଲା ତ। ଅବରୋହାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। এই পিডিএফটি পুরাপুরি ব্লর আসছে, বুঝলা তো। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଆର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ର। ତ ଆର୍ର ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବୁଝିଲା ତ। ଟିକେ ଉଠେଇବାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି କେତୋଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିଛି? 5ଟି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପିଲାମାନେ। କେତୋଟି ନା ଏଇଠି 5ଟି ତୁମମାନଙ୍କର 5ଟି ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଏସ୍ ତାପରେ ଟି, ବୁଝିଲା ତ। ଟି ନମ୍ବରରେ ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନର ନିମ୍ନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ? ଅଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ 2i ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୁକ୍ତିଟି ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ ଅଟେ? ଲେଖ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ନା ପୂର୍ବବତ୍। କ'ଣ କହିଛି? ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ହଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଛି ନା ଅଲରେଡ଼ି, ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଲାଣି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ ଦିନର ବର୍ଷା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ବବତ୍, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଯାହା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଆସିଛି। ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୋର 2ର 3 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ 100% ଆସିଛି। ତାପରେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷର ବୀଜଯୋଗ ଯୁକ୍ତିର ଏକ ଉଦାହରଣ, ଶୃଙ୍ଗାଦେୟର ପ୍ରତିଘାତ ପଳାୟନ କ'ଣ ବୁଝାଅ। ତାପରେ ବେଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭିତ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କାହା କୁହାଯାଏ ବୁଝାଇଲେ କ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅବୈଧ ସାମାନ୍ୟକରଣ ଦୋଷ କିପରି ବୁଝାଅ। ମିଲ୍କର ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ପଢ଼େଇଛି ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। ଦେଖ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ନାଇଁ କି। ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିର 2ଟି ଅପକର୍ଷ, ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିର ସାଙ୍କେତିକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁମାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଅ? ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ? ଆଲୋଚନା କରିଛି ପିଲାମାନେ। ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନ ବ୍ୟାପ୍ତି, ବ୍ୟାପ୍ତି ଦେଇଥିଲି ନା ଦେଇନାହିଁ କୁହ? ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିରୁ ଏବଂ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କର। ଲଜିକ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିକି ଦେଖେଇବା ନା ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ 100% ଆସିଥିଲା, ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସବୁ ପିଲା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମୋ କମେଣ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା, କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା, ବୁଝିଗଲା ତ। ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଦେଖ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଅଶୀକରଣ ଶୀକରଣ ପିଲାମାନେ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଏଟା ଆସିଯାଇଛି ଦେଖ 3 ମାର୍କରେ। ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଭଳି ଆସିଛି, ନାଇଁ କି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେତୁପଦ ଦୋଷ କିପରି ଜାତ ହୁଏ? ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଚଳ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲି? ଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଦେଇଥିଲି ନା ଆସିଛି। ଦେଖ ବିରୁଦ୍ଧ ଫଳନ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କର ଆସିଯାଇଛି। ମିଲ୍କର ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ଯେଉଁ ନିରସନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଆସିଛି। ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି କେତେ ଥର ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖ। ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିର 2ଟି ଉତ୍କର୍ଷ ଲେଖ, 3ଟି ଉତ୍କର୍ଷ ଲେଖ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ଆସିଛି? ନ୍ୟାୟ ତର୍କ ଦୋଷ ହେତାଭାସ ଦେଇଥିଲି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି 3 ମାର୍କ ଆସିଯାଇଛି। କେତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 100% ପଡ଼ିଛି, ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଦେଖ ସାମେନ୍ୟାସରେ ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆସିଛି। ଦେଖ এইଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ତୁମ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆସିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଇଜିଲି। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲ। ତାପରେ ଆଉ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଦେଖିଦିଅ ଖାଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ PDF ଦେଖେଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ହେତୁ ପକ୍ଷେ ନଞ୍ଜର ଥକ ଏଟା ଦେଇନଥିଲି, ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି।
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ ସାଧ୍ୟ ହେବ ସଦର୍ଥକ ହେଲେ ପକ୍ଷାବୟ ସାମାନ୍ୟ ହେବ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହିସାବରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସତ୍ୟ ଫଳନ ସାରଣୀ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ନିହାତି ତୁମମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସତ୍ୟ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଦେଖ ଆସିଛି ସତ୍ୟ ସାରଣୀରେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତର୍କ ଦୋଷ ବୁଝାଅ ତର୍କ ଦୋଷ ଏଇଠି ତୁମମାନେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଇଜିଲି କରିପାରିବ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ତାପରେ ଦେଖ ଏ ତର୍କ ଦୋଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତର୍କ ଦୋଷ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି देख ये आसी मिलकर व्यतिरक पद्धतिर विषय तो आलोचना कर देखी पीडीएफ देखी जमार वो रीडियो नहीं पिला तब भगवत गीतार निष्काम कर्म संपर्क में आलोचना कर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ निष्काम कर्म अकॉर्डिंग टू द भगवत गीता पिला इजिली आसी एक्सप्लेन मीन कर मेथड डिफरेन्स पिला परीक्षण पद्धति बर्तमान मुझे तुमको पीडीएफ देखी भल भाव प्रश्न गुड़िक देखीदे लंग क्वेश्चन तुमको बर्तमान सिलेक्शन लॉजिक पीडीएफ मुझे देखी बुझीगला चलतु तो पे सिलेक्शन पीडीएफ नहीं कि सिलेक्शन जो देती लॉजिक मुझे 100% पे पढ़ो देख क्या प्रश्न गुड़िक पड़ी गांधीजी हिंसा नीति देती किंतु यही प्रश्न तुम 3 मार्क आसी लंग क्वेश्चन आसी ना बुझीपारच तापर प्रश्न देख वैज्ञानिक व्याख्यान क्या कहुए यहाँ तुमको मुझे कौटी लंग क्वेश्चन कि आसी नहीं देख ये तुमको सिंबल देती मार देती कौ कौ प्रश्न भेरी इंपोर्टेंट निष्काम कर्म विषय वर्णना कर आसी ना आसी ना आसी ना आसी ना देख तापर देख ये मुझे पे देख मिलकर व्यतिरक परिवर्तन पद्धति डेफिनेटली बहुत इंपोर्टेंट रही आसबार संभावना आसी मिलकर व्यतिरक पद्धति 2टी प्रश्न पाईगल तापर देख पे ये जे बारकर असाक्षात रूपांतरण साक्षात रूपांतरण शेष में मुझे 2टी किंतु तुम मानकर आसी जाइए सामने स्टेज बुझेगा तो किंतु आसी प्रश्न तो 3टी प्रश्न इजिली तुम मैंने कर आउ गोटे प्रश्न रही देख ये तुम एगुड़ी कौटी 2 मार्क और 3 मार्क आसला ये लंग क्वेश्चन आसला ना ये देख सत्य सारणी प्रदत्त उक्ति गुड़िक सत्य सारणी वर्णना कर आसी मैंने 4टी लंग क्वेश्चन थुआई 4टी इजिली तुम मैंने 3टी कर बुझेगा इजिली कर बारंबार पे जी मुझे दूसरी करदि 100% पड़ो ना सार पड़ोनी ये जो मैंने विश्वास कले से हईराण होते ही लॉजिक खराब हो किंतु जो मैंने मो सहित जोड़ी थे मो सहित प्राक्टिस करते मो सहित मैंने क्लास गुड़िक करते विश्वास रखी सार कन्फिडेंस से ही पिलाମାନଙ୍କର डेफिनेटली 80 रु ग्यारंटी दूसरी से 78 76 79 भाई सिक्योर करेंगे 100% बुझीगला तो समस्त गोटे गोटे कमेंट करेंगे पे केमी कौन एक्जाम होते सिलेक्शन आसला हाँ गोटे कथा पे चैनल को कहीं भी अनसब्सक्राइब करके जाओ बारंबार कहूँ एग्जाम सरीगला नुहे तो तुम गोटे बोझ सरीगला नाई कि रिजल्ट को लेकिन पूरापूरी फुल अपडेट दिज्व सबकि डिटेल्स पूरापूरी माने सठिक केमी खाता देखा चली केमी कौन मार्क इभाल्युएसन कर वर्ष केते पिला फेल हे केमी मार्क दि जाइए पिला सबकि डिटेल्स पिला अपडेट तुमको यही चैनल प्रोवाइड कर बुझीपार तो तेणु चैनल को कहीं भी अनसब्सक्राइब करके जीवनी जो मैंने अनसब्सक्राइब कर देच सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करते आगू बहुत बेनिफिट मिले तुमको यही चैनल बुझेगा तो रही समस्त सांगसाथी पे शेयर कर कह निश्चित जन समस्त साथ थैंक यू धन्यवाद।